به چاودێریە وەزارەتە ڕەوشەنبیریە سووریێ لە شامێ کۆنسێرتا ئاوازên باکوورê Sûriyê birêveçû dê destran û folklora Kurdî hatin pêşkêşkirin. Li dar opera ya Şamê duyemîn konserta awazên bakurê Sûriyê çêbû, dê destran, muzîk, Kurdî, Ermenî, Suryanî û bi merdelî hatine gotin. Di konsertê de 35 muzîkjenên bakurê Sûriyê beşdar bûn. 500 kes amade bûn. Muzîkjenekî Kurd ji Rûdawê re got ew bi pêşkêşkirina muzîka Kurdî li dar opera li Şamê gelekî kêfxweş. Hinekî dilê. اف کنسرتا ما پیشکش کردی گلت خوش بود و گلت جی مهم بود اهمیه وی بتقدیمه فلکلوری سوری بشكل عام و فلکلوری مای کردی بطيباتي فلکلوری مای کردی گلت خوش بود اوازن وسرار مای کردی افجاره یا كمان تنبوري مای کردی تب عازفين اوركسترا ام بهفرو الكوري دبن يعني ام تشتكي كردي پیشکش دکن لسر شونه دار الاوبرا الشامي از بخوال سال برای کردن موزیک ساکنیم یا سرانی عیشایی به فلکلوری عفرینی از او ما مستقرمی نوزی متوزع موسیقی جلو چیکر و ما دارو پیشکش کرد لسر شونه در الاوپرا. کلمه عیشایی به لخست عیشایی به و بوزون باگیوا به ارکسترا لسر مسرح دار الاوپرا تابه یعنی و شب برکو هم لیخستی پر خوش بی پر زنگین بی کیف خوشی من مهات ملت هات ایگل و داره پر خوش بی. ادریس مراد آمدکار و سرپرشتیار کنسرت آوازên باکور ji Şamê li gel min e xwe hunermend û kesekî li Sûriyê nas kiriye li Şamê. Kak Edrîs dem baş û bi xêr hatî. Destê we sabe bi rastî. Kêfa mirov kêfxweş dibe dema ku li Şamê li paytexta Sûriyê bibîne konsertên vî rengî bi Kurdî tên pêşkêşkirin. Mala we ava destê we sabe. Karî hinekî ji min re behs bikî we çi amadekarî kiribûn û ji kîjan deverên Kurdî beşdar bûn hunermend. Mamoste ev ne careyekê mîne got em Kurdî pêşkêş dikin ser şanûa opera li Şamê. Tu dizanî berê yanî gelek konser me çêkirine bi rastî yanî ez vê dirêyê de ev îşê 10-15 sal e dişuxulim. Yani mesela turasê Sûrî bi şeklekî am û turasê taybetî turasê Kurdî bi rastî ez dişuxulim û koma aştî ev 15-20 heflat qedimîn li ser dal opera tune. Konsera deh bi rastî konserek tu dikarî bêjî ev silsila doye yani xeleka doye jê sala çûyî me dîsa me ev awazên hanê me pêşkêş kirin bi rastî xweşbûna wê niha belkî di muqedimê de te got û heta muzîkvan jî ji rojava bûn ew ji na bi rastî me tişta got em nû dişuxulin vê meselê de enû ev vê muzîka folklorî ya منطقه ما او یا فولکلوری کردی ام تینن ام تفلی موزیک اکادمی دکن و براستی اره يعني شو أثر بيجم مثلا توري موسيقى سعيد يوسف مثلا ببي موسيقى سعيد يوسف حتى رجع إلو تتكارين بيجي موسيقى كي خامة هن تتكارين بيجي سرناعت يشغل عندن دما ما مستوى مظن جبر قوسر بزقيبو ويعني إيقاعات أنا بيربون دربنا ناي وتتكاري بيجي كمنجك بيربو بس نها أمي موسيقى تينن أمدنا موسيقى فانكي مظن بيكون يعني يعني أكاديمي الخوندية موسيقى خوندية توزيع موسيقي در أمدنا ده وزعين سر سو بينج عازفين يعني أف موسيقى فان أغلب واج فيدن الشامينة
يجو دار الأوبرا دشغلن يجو موزيك خوندين يعني أبناء أم سيرفي مسألة قلت شغل أبناء تشكي قلت إنها براستي فمسألة إنه بس إيصال من خست إنه هناك تضعني موسيقى ما الشرق يا روجلات قلت سر إيقاع دركزيني تشتكي كدريس كيج وموزيكين يعني سترانين كيجان هنرمند كرد و بأوایکی اکادمیکو ارکسترا پیشکش کردن ایرو یعنی دو ما مستنها ما قالك اوازن ما مثل سعيد انين سعيد يوسف محمد علي شاكر وكشكل من يعني بجمة ما بيشكيش كج رحي ويرة بدوان ابناء قالك شوي سبلوفانيا خو بصالك بركي ارام تكران هناك في الكلوري مي منطقة ديركي آلان مراد بزق سولو قدمان عيشا إيبيا قواب تراثي عفريني في الكلوري عفريني أكرمي نازي مع أوركسترا بتوزيعها بهجة سرور ببراستي أو قطعة قويا تراثي عفريني يعني عموما السر بيجم أب مثلا تفليبونا موسيقى كردي سر شانوين سوري قلكي مزنه يعني تشتكي ازلكي مزن بينهم باركيش ومزن قلكي استبينه اف بروجه هر بردوام دكه كاك ادريس اف بروجه هر صالانيه ادي ما ابناء ايصال صالات دوي ببرا بس بري تشني ولي انا تشني دبنا بينافي يعني قالك تشتنا مثلا كوما اشتي كونسري ويج اول حتى تاريخ اشتغاليك عربي تدتنا تذكر دي رقصات ستران موزيك تبدا يعني قالك ام سيرفا مسألة شغلن مباورة يعني من تشتن ديتن ذي مسألة ده من تشتن برن از ناخوازم بكرينم صالة وري يعني اجار كي دو باربكم ايش برقو براستي چقا موزيكواني فيدري ايكاسيقو اكاديمي چقا خوندوان و بيتهوفن تعزفينن موزار تعزفينن بس افرح كردي وسرياني وارمني جموانين ما مست فأسبيش كيف ذي مثلا هندا سكنيم يعني مباورة أدفيجم بركي صالة ورق ومشاكر أف كونسرا هني أزي موزيكوانا تفاج جروج آوا بينم أو جعفريني بينم بركش حلبي بينم بركش كوبانيش بيرنك كوباني أكيد دل مدى دائما دل تسابة زور سپاس دل مدى كوباني قالك سپاس كاكديس مالا تاوا وتكاركي باش تكي براستي دستي تسابة ودستي وان هنرمندن حبو سابق وفولكلورا كردي بأواكي أكاديميك شويكي سيمفونيك وأوركسترالي ساعتها تجي خوش ساعتها تجي خوش يا مامستا صباح وبرنامج التفجي براستي برنامجي قدكي باشا وخشة وساعتها خوش وك عرب بيجين شكرا لتعاونك الدائم قال لك سباس ادريس مراد آمده کار و سر پرشتیار کنسرت آواز باکور شامی میوانی ببوی